आज पश्चिमबंग विधानसभाय मेंशन पर्वे माननीय स्पीकर सर माध्यमे राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाशयर दृष्टि आकर्षण करलाम स्वाधीनता संग्रामी शहीद गोपीनाथ साहार सम्पर्के। स्वाधीनता संग्रामी शहीद गोपीनाथ साहार आत्मबलिदानेर कथा माथाय रेखे ताके आत्मबलिदान के स्वीकृति देওয়ার জন্য तार नामे स्वास्थ्य केंद्र अथवा शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापनेर दाबी जानालाम। के शहीद गोपीनाथ साहा मात्र 18 बछर बयसे जिनि 19 कोटा पार करेननि ब्रिटिशदेर बिरुद्धे लड़ाई करते गिये देशेर जन्य जीवन उत्सर्ग करेछिलेन। तत्कालीन समय कलकातार जिनि नगरपाल छिलेन प्रचंड अत्याचारी छिलो, भारतीयदेर उपरे प्रचुर अत्याचार करत, ताके हत्या करार चेष्टा करेछिलो शहीद गोपीनाथ साहा, किन्तु व्यर्थ हये ग्रेप्तार हयेछिलो। 16 फेब्रुआरी 1924 साले तार फांसिर दिन घोषणा हयेछिलो। 1 मार्च 1924 साले तिनार फांसी हयेछिलो। दुखेर विषय जेल कर्तृपक्षरा तार देह तार परिवारेर हातेও तुले देয়নি। आमादेर देशेर এই যুবকদের থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ আত্মবলিদানের ফলে আমরা সংবিধান দেশ গণতন্ত্র ব্রিটিশ মুক্ত দেশ পেয়েছি। সবথেকে একটা আশ্চর্যের বিষয় শহীদ গোপীনাথ সাহা যখন এই তার ফাঁসির অর্ডার যখন হয়ে যায়, এই অর্ডার থেকে ফাঁসি পর্যন্ত স্বল্প কয়েকটা দিন পেয়েছিল। তিনি ভয় পেয়ে দুমড়ে মুচড়ে যাননি। তিনি তিনার শরীরের কসরত করে আরো 5 পাউন্ড বেরিয়ে নিয়েছিল। সেই যোদ্ধার আত্মবলিদানকে স্বীকৃতির জন্য তার নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের আজকে দাবি জানালাম মাননীয় স্পিকার স্যারের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।